محمد وآل بيت محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وشرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا صاة ذنب ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا قرة عيني وكملت فؤادي فقال يا أماه إني أسمع عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأحمل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي من صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا صاة ذنب ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أسمع عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك
الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدام السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي كتبت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم وما برديت تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا مسجدي وخليفتي وصاحب لمائي فدفعت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بعتي ويا بضعتي كذبت لك فدخلت تحت الكساء فلما اطمأنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمر بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم حربا لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعرض لمن أعادهم ومحب لمن أحبهم منا ومني وأنا منهم ودعا صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا قلب يسري إلا في محبتنا ولا الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب وما تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم صادقا فقال الله نعم فدعيت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أدركت ما كنت ألتأتم لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمير وحي الله نعم كتبت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء
صليت وطاهرك تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي أعرفني بالحق نبي مصطفى بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا ما بمحمد المحافل آل الأرض وفي جماعة من شيعتنا محبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستكبرت لهم لا يتفرقون فقال علي عليه الصلاة والسلام لمن والله قلنا وقال سيدنا ورب القبض فقال النبي الثاني يا علي والذي أعرفني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جماعة من شيعتنا محبينا وفي مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حال إلا وقد الله حالنا ولا عليه الصلاة والسلام لمن والله قمنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فاذوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الفرقان अपने अपने मरूमीन की दर्जात की बुलंदी के लिए इन लोगों ने इस मजलिस में दिरमे दामने सुखने कदम वाले के साथ तामन फरमाए उनके मरूमीन की दर्जात की बुलंदी के लिए उन मोमीन की सेहत सलामती के लिए ख्वाजा मोहम्मद अली की सलामती के लिए दवारा शन की सलामती के लिए तमाम बीमारों की सेहत सलामती के लिए इस ज़माने के मोहम्मद के ज़हूर में ताजिल के लिए मिल के हदिया सलावत अल्लाह दुआए खुदावंद मुताल की रात के चार दिन मासूमीन अलैहिस्सलाम देखिए मैं अलैहिस्सलाम हमारे इस कलीसी बादी परवार मंजूर मकबूल फरमाओ इसमें गलती को तारी अदर गुज़र फरमाओ हाज़रीन की तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाओ परवरदिगार देख के चार दिन मासूमीन अलैहिस्सलाम देखिए मैं अलैहिस्सलाम जो हज व ज़ियारत को शौक़ पूरा फरमाओ जो हज के लिए गए खुदावंद मुताल पर सफ़र बेखतर फरमाओ उनकी मुश्किलात को आसान नज़ीर फरमाओ खुदा में हक़ साय ज़ाकिर इंसान का साय नसर को क़याम मुदायम फरमाओ खुदा में हक़ का साय नसर को क़याम मुदायम फरमाओ खुदा में हक़ की ज़िंदगियां दराज फरमाओ हाज़रीन की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाओ जितने भी लोग तशरीफ़ फरमाएं खुदावंद मुताल के घरों को आबाद शाद फरमाओ दावत मुतालिका इस मस्जिद के शुहदा जुमला शुहदा इस मस्जिद इमाम मंसूब कर गए तमाम के दर्जात आली और तालीम फरमाओ हमारे आखिरी इमाम के वक़्त में ताक़ीब फरमाओ उनके आवाज़ पे लब्बैक कहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाओ या अल्लाह हमारे पाक के इमाम के पाक कदमों में जामे शहादत नोश करने की सआदत नसीब फरमाओ अपने अपने मरूमीन की दर्जात की बुलंदी के लिए इस मस्जिद के शुहदा की बुलंदी के दर्जात के लिए इस मस्जिद इमाम मंसूब कर गए तमाम की दर्जात की बुलंदी के लिए उलमा हक़ किसी तंदुरुस्ती के लिए दाखिलों की सेहत सलामती के लिए हाज़रीन की तौफ़ीक़ात के खैर में इज़ाफ़ा के लिए ख्वाजा साहब की सेहत सलामती के लिए जिन लोगों ने इस मस्जिद के साथ इस मजलिस के साथ इस महफ़िल के साथ ज़िला में दामन सुखाने कदम हवाले के साथ ताउन फरमाया उनके मरूमीन के सारी सवाब के लिए इस ज़माने के मोहम्मद के ज़हूर में ताज़ील के लिए मिल के हसनैन काज़मी साहब ने 50,000 रुपये दिए एक मोमिन ने 10,000 रुपये दिए इस मस्जिद की तामीरात में जो लोग इस मस्जिद की तामीरात में सले उनकी सेहत और सलामती के लिए उनके मरूमीन की दर्जात की बुलंदी के लिए इस ज़माने के मोहम्मद के ज़हूर में ताजील के लिए मिल के हदिया सलावत